बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आज आपको ये कहें कि तालिबान को दाइश के ख़िलाफ़ जंग में कोई गैबी मदद आ गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश की सूरत में एक नई जो शैतानी क़ुव्वत है उसको खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आज आपको मैं ये कह दूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो गुस्ताख हैं आज वो दुनिया में ज़लीलो रुस्वा होकर रह गए हैं तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आई है कि मगरिब की एक और मुनाफ़िक़त यानी दाइश, उसको मगरबी ममालिक यूरोप का मुल्क फ्रांस न सिर्फ ताल्लुकात हैं बल्कि फंडिंग करता है, यानी पैसे देता है, जाओ मुसलमानों के खिलाफ लड़ो और हमारा एजेंडा पूरा करो। ये सबसे बड़ी खबर हमारे पास आई है, ये तफसील के साथ बताएंगे। और फिर उसी मुल्क का वजीर खारजा इस तालिबान को धमकियां दे रहा है कि हम आपके साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे और दुनिया को बता रहा है जी तालिबान झूठ बोल रहे हैं। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप यानी जो साबिक सदर हैं उन्होंने एक बार फिर तालिबान को एक बड़ी ताकत के तौर पे तस्लीम किया। हम आपको बता चुके हैं कितने बिलियन डॉलर्स का असलहा अमरीकी उनके हाथ लग चुका है। ट्रंप ने उसकी तस्दीक की है और कहा है कि इस वक्त अगर एशिया के अंदर कोई सबसे खतरनाक मजबूत पावर है जिसको सुपर पावर कह सकते हैं तो वो हकीकी मानों के अंदर तालिबान है। वो कैसे ये भी बताएंगे। और गुलबदीन हिकमत यार गो के हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत की हिमायत जरूर कर रहे हैं। उन्होंने बताया ये जो पंजशेर तमाशा दोबारा से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका जो है सारी सिचुएशन को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। ये खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, फ्रांस ने पिछले चंद अरसे के दौरान मुसलमानों के खिलाफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की, नापाक हरकत की और ये आदमी और ये मुल्क जलीलो रुस्वा होकर रह गया है। दाइश को लेके बहुत सारे दावे होते रहे, बहुत सारे लोग ये भी कहते रहे जी इनका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया के अंदर है और ये ऑपरेट इंडिया से कर रही है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते रहे कि ये दाइश कोई मुसलमानों का ग्रुप नहीं है क्योंकि ये तो मुसलमानों के खिलाफ काम करता है, ये तो मुसलमानों और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और इसके पीछे मगरिब है। लेकिन हम सारे लोग कहते रहे कि साजिशी थेरियां हैं, कोई सबूत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब अमरीकी इनखला शुरू हुआ और अमरीकी इनखला के आखिरी दिन थे और अमेरिका हर तरफ से उसके ऊपर थू थू हो रही थी कि लोगों को छोड़ के जा रहा है, इनखला अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो अचानक से अफगानिस्तान के अंदर दाइश मुतहरिक हो जाती है और इस दौरान काबुल एयरपोर्ट के ऊपर इतनी सिक्योरिटी के साथ वो हमला कर देते हैं, यानी वहां तक पहुंच जाते हैं और अमेरिकी पहले से बता देते हैं कि दाइश हमला करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद उस हमले को रोक नहीं पाते। फिर तालिबान से पूछा जाता है तो तालिबान बड़े इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ कहते हैं कि हमें पता है दाइश कहां से ऑपरेट हो रही है, हमें पता है दाइश को कंट्रोल कौन करता है, तो इसलिए कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, एक दो दिन है इनखला के, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो ये अमरीकी चले जाएं, दाइश को हम खुद से हैंडल कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमरीका निकला है और दाइश का मामला खत्म हो गया और उसके बाद तालिबान ने बाकायदा दाइश के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिए और वहां पर उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर दी। अब जनाब एक ऐसा गठजोड़ बेनकाब हुआ है जिसको आप यूं कहें फ्रांस रंगे हाथों पकड़ा गया है, मुसलमानों के खिलाफ उनकी बड़ी साजिश और बड़ी चाल पकड़ी गई है, तो यह गलत नहीं होगा। और न सिर्फ सबूत सामने आ गए हैं बल्कि फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने, फ्रांस की एक कंपनी ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि उनके दाइश के साथ ताल्लुकात हैं और दाइश को वो फंडिंग करते रहे। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फ्रांस है इसने पिछले दिनों के अंदर जब पाकिस्तान का नाम FATF के अंदर शामिल था तो चूंकि इमरान खान ने इसके जो तौहीन रिसालत के ऊपर स्टैंड लिया फ्रांस के खिलाफ, तो इन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की और ये भारत के साथ मिलके इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने देंगे बल्कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर भेजेंगे। इन्होंने पूरी लॉबिंग की और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तालिबान भी इसमें सुरखरू हो गए हैं और पाकिस्तान का दुश्मन भी रुस्वा हो गया है।
اب میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ کون سی کمپنی ہے اور کتنے پیسے انہوں نے دیے. اچھا پھر ایک اور بھی بات ہوتی رہی کہ یہ داعش ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, یہ بہت ساری باتیں مارکیٹ کے اندر آئی, لیکن چونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا تو ہم نے کبھی یہ بات آپ کے سامنے نہیں کی. اچھا اب فرانس کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے لفارج. اچھا یہ جو لفارج کمپنی ہے یہ ایک سیمنٹ کی کمپنی ہے اور یہ شام کے اندر اپنا ایک پلانٹ چلا رہی تھی. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ اس کمپنی کو استعمال کیا گیا فرنٹ کے اوپر رکھ کے, اور اس کے پیچھے فرانس کی خفیہ ایجنسیاں تھیں, اور انہوں نے اس فرنٹ کمپنی کو سامنے, لفارج کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا کہ داعش کو فنڈنگ کی. اچھا اس کا مطلب یہ ہے, اور سارے ثبوت آ گئے ہیں کہ انہوں نے کب کب ای میل کی, کیا کیا بات ہوئی, کیا ملاقاتیں ہوئی. صرف خفیہ ایجنسیاں نہیں ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک سیمنٹ کی کمپنی ہے, بلکہ حیران کن طور پہ جو فرانس کے اعلیٰ حکام ہیں, ممکنہ طور پہ صدر تک, ان کو یہ علم تھا, ان کے نوٹس میں یہ بات یہ کی جا رہی ہے. اچھا اس دوران جو فرانس کا صدر ہے وہ دنیا کے سامنے یہ ڈرامہ کر رہا تھا کہ ہم داعش کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم داعش کو ختم کر کے امن و امان لے کے آنا چاہتے ہیں. اچھا اس کے بعد اب میں نے جب یہ کہا کہ اعتراف, ابھی اماؤنٹ نہیں بتائی, ابھی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثبوت بھی آ گئے, اعتراف جرم بھی ہو گیا, تو فرانس کے اندر باقاعدہ طور پہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. انٹیلیجنس کے اہلکار اعتراف کر رہے ہیں, پریس اعتراف کر رہے ہیں اور کمپنی اعتراف کر رہی ہے. اور اب عدالت کے اندر معاملہ چلا گیا $56 لاکھ, یعنی $5.6 ملین جو ہیں وہ فرانس کی اس کمپنی کے ذریعے فرانس نے داعش کو دیے ہیں, اور اب وہ ہو گئے ہیں بے نقاب. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ طالبان کے خلاف داعش اچانک ایکٹیو کیسے ہو گئی. یعنی جب انہوں نے امریکیوں نے نکلنا تھا اور یہ ان کے فائدے میں تھا, جلدی حملہ ہو, وہ ایک دن پہلے کہیں جی ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ, ہم تو جا رہے ہیں, ہم نہیں سنبھال سکتے. اب اسی ملک کا وزیر خارجہ آج کیا کر رہا ہے, وہ دھمکیاں دے رہا ہے افغانستان کے طالبان کو, کہہ رہا ہے جی طالبان جو ہیں وہ اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں, ہم طالبان کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, ہم طالبان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے. پہلے آپ یہ تو جواب دیں کہ طالبان کے خلاف جو طاقتیں لڑ رہی ہیں آپ ان کو فنڈنگ کیسے کرتے ہیں, کیا اب FATF ان کے خلاف کارروائی کرے گا جیسے پاکستان کے بارے میں یہ کرتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں ٹرمپ کے اوپر. فارمر امریکن پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت امبیرسڈ ہیں, ہم دنیا کے اندر شرمندہ ہیں کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور طالبان مضبوط ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ طالبان اس وقت ماضی سے زیادہ طاقتور ہو گئے, $85 بلین کا اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے, جدید امریکی اسلحہ ہے, پورا ملک ان کے پاس ہے. اور ٹرمپ کے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے, اس نے کہا ہے کہ ایشیا کی سب سے مضبوط حکومت, مضبوط طاقت, یا ایشیا کی جو سپر پاور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ طالبان ہے, ان کے ساتھ کوئی بھی پنگا لے گا وہ گھاٹے میں رہے گا. اچھا اس کو لے کے پنشیر والی بات پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کی, اور اس کے اندر بہت سارے ہمیں تحفظات ہیں کہ اچانک سے دوبارہ کیا کیا جائے. گلبدین حکمت یار جو ہیں انہوں نے کہا جی یہ جو پنشیر کا معاملہ دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے امریکہ ہے, اور امریکہ پنشیر کی سچویشن کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے اندر عدم استحکام لے کے آنا چاہتا ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے جو بار بار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.